Okay, ito ang mga ingredients natin yan. Ketchup. Ba. Ayo. Oh. Sparkle. Sorry. Fried chicken. Tambatong tubig. Ito ang kinalabasan. Oh, money down. Oh. Hamon. Money down. Manda. Money down. Ano? Oh, ano ba tayo? Oh. Wait, amot mo. Oh, dali. Dali na, bilis! Go. Ayan na po. This is Fear Factor. Fear Factor Davao. Dali, uy! Wala! Okay, uwian na. Sorry, uwian na. Ay, putang eh. Dali. Uy, walang tubig. Ano yan? Next one. Thumbs up. Ayun. Lupit si Billy ah.